ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನ ಉಪಶಾಂತಯೇ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವತೋ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ಶತಾಬ್ದೆ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ಶ್ರೀ ಆದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ವೆಂಕಟಾಚಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೆ ವರ್ತಮಾನೇನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಪ್ರಭವಾದಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಅಸ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ భూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. జ్ఞానాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಭಕ್ತಜನರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನು ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸುಶೋಭಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸುವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೇವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ದೇಂಕರಿಕಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮಣಿಕಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ವಿಕನಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಾರಂಭಾಂ ವಿಕನೋ ಮುನಿಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೆ ಸಾಭೂತಕರ್ಮಣ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯ. अस्यां श्वेतौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् श्रीवैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्माङ्गं रक्षामतकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ आघातकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसिद्ध्यर्थं प्रत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये. आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. अदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारा सप्तसमानशेषो सरत्सरित्स परिपूर्तेषु अपोपकरणं प्रतिपादयिष्ये. गुणमुदत्ताकं सुरगं शर्मा इदमपस्यवा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा श्रुतमा पोता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेत्या मेत्यतमा अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्मपवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं येते शतं वर्णये सहस्रं व्यक्तिगा पाशां श्रुता पुरुत्रा तेभ्यः देवा अमञ्जतमृतस्वस्यां करके पाञ्चभूतिकमवाहयामि. जले वर्णमवाहयामि. पचे समवाहयामि. रक्ताम्बरमवाहयामि. यादस्पतिमवाहयामि. वरुणाग्रमः हितमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि. वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गगेतं सपुष्परथवाहनं वमाग्नेयोगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितो निशम्भ वैराजन्ते सुगुणसत्तां प्रैषामदेशोपदानामनादिः यामे शस्तां दयितां ददातु. पद्माकारमण्डले ओं शक्तिरमवाहयामि. शान्तमवाहयामि. हरमवाहयामि. अमितमवाहयामि. नित्यानभागनमवाहयामि. तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि. वामे जगामवाहयामि. विश्वक्सेनाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः खाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि. विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुपुण्याहं वाचयिष्ये. वाचतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्म वसुधप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा ददते पदं समोढमस्य भागं सुने त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः
ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति वस्पसे इन्द्रः सगज्जस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासायुपण्यवोचाग्रवाकं वस्विन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं भद्रं कन्नेभिस्तृणिकामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविचित्राः स्त्रीरङ्गैः सृष्टवाकं दस्तनाभिर्वशेमदेवगितं यदायुः नतवन्नसरदो अन्तिदेवागत्तानश्चक्राजलसं तनूना पौत्रा सौयत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीषता गर्गन्तो अदिद्योऽन्तरिक्षमयुर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिपञ्चजनामतित्रितं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेत भुषं यदा वै सूर्यपदेति अधनक्षत्रं नगति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत गत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां रोतो सिंहस्तोर्हावैवाकमहोत्सकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः क्रमणोऽस्तो पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः क्रमणोऽस्तो पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः क्रमणोऽस्तो स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्तवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षोरिष्टिनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातो प्राणानागम्य अस्यां रोतो सिंहस्तोर्हावैवाकमहोत्सकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ते भवन्तः ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तः ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तः ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति रत्यास्पहव्ये नमसो मसत्या मित्रन्देवस्तु अनुराधा नविषा वर्धकन्तः त्वदञ्जीवनसवीराः प्राणानागम्य अस्यां भूतो श्रीनाथस्तमहोत्सकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोकृष्णां यापवस्थानवोर्ध्यसाधनाम् आपो जनगिताचनः अवमानस्वर्जनः पवित्रविवर्षणिः यः पोतासपनातमां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तु मनबोधिकां पठन्तु विश्व आगमः सदवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनागिमां शुक्रेण देवतीत्युत अग्ने कर्ता कर्तो कुम्रण यत्र विविक्तमक्षुषे अग्नेवतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात् यस्यै वक्वे सर्व वेतपृष्ठाः तया वंशतमाद्येष वयज्ञस्यापदको रघीनां वैश्वनरसविर्मा पुणातो पादप्राणेन शिरोमयोभूः या वा पृथिवीपगसापयोभिः हृदावरी यज्ञिके मा पुनीतां प्रगद्धस्य विदस्तभिः परिशिष्टैर्देवोन्नभिः आग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवा अपुणतां येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणां इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमाणीरत्येति पृथिविस्सम्प्रतकम्बसं सर्वकं स भूतमश्नाति स्वैतं मातरिष्वणा अवमानीर्यो हत्येति पृथिविस्सम्प्रतकम्बसं तस्मै सरसे दुहे क्षीरकं सर्परमदोदकम् अवमानी सस्यगणे हुदगागे पगस्वते पृथिविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदम् अवमानीर्दिशन्तरः इमं लोकमद अमं कामान् समर्थयन्तनः देवे देवै समावृताः अवमाने स्वस्यगणे हुदगागे कृतश्चतः पृथिविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदम् येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रणदेशदा तेन सहस्रधारेण हवमान्यप्रणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यदोद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्य नेते सगमा पुनातो सामस्वस्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रणविप्रातवान् सदवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं यज्ञागा गातुं यज्ञपतगे दैवी शस्त्रस्त्रः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातवेषं षण्णो अस्तुद्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशेवार्तजो महाद्यगन्तां दक्षिणागां दिशिमाषाः पतवो महाद्यगन्तां प्रतीच्यां दिशिगृहा पशवो महाद्यगन्तामुदीच्यां दिश्यापवोषधगो वनस्पतगो महाद्यगन्तामूर्त्वागां त्रियज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्माद्यगन्ताम् अधोधराधरैर्नाघेभ्यो महाद्यगन्ताम् अणोरणीयान् मगतो महीयानात्मा गुहायां निगतो सुदन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं
सप्त प्राणा भ्रवन्ति तस्मात् सप्ताचितः समितः सप्त दिक्मान् सप्त इमे लोकाय हृचरन्ति प्राणा गुहासगान् निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रागरगच्छ सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैषभूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनाकृध्रानागस्वतर्वनानागं सोमः पवित्रमर्त्येतिरेभण्णे वरुणाकर्मः विश्वक्सेनाकर्मः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचरणीयं समर्पयामि यथा सुखं यथास्थं प्रतिष्ठापयामि स्वमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವಗ್ರಹಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ನವಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲವಾದ ಫಲಿತವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಜನರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಲೂ ತುಳಸಿ ದಳಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರಾತಿಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವಾವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸವನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋರ್ಧತ್ತಮೋ ಜಗರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಪರಗ್ರಮೃತಗೇಮೃತಾಯ. ಓಂ ಜಗಮವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರೀಠಮವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗಲದಮವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಇತವಾಸರಂ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಯಾಚರಣೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈ ಪೂಜಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಗುಡೋಪಹಾರಣ್ಯವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿನಾಮೇತಾಮಸ್ತು ನಾಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇತರ ನರ್ಪಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾ ಅಸುರಾಧಾತರ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನ ಸ್ವಸ್ತಗೆ ಪೂರ್ವಾಮಹೇ ಸಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಗಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಗೆ ಸ್ವಸ್ತಗ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯಾನುಸ್ತಗೆ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಗೆ ದೇವಾ ಅವಂತರ್ಭೋ ಸ್ವಸ್ತಗೆ ಸ್ತನೋ ರುದ್ರಪಾತ್ರಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿಪತ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿರಗಿಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಸ್ತನೋ ಆದದೆ ಕೃತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಪಂಥಾಮನುಜರೇಮ ಸೌರ್ಯ ಚಂದಮಸಾ ಆವಿವ
पुरतताग्नता जानता संगमेमहे हस्तगणं तार्क्षमर्षणे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्दसकं समत्स बृहत्यसोणामिवारुहेम होपुच भाङ्गिरसङ्गं च सस्यात्रयं मनसा च तार्क्षं पयतमानि शरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भाते शभगन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸರ್ವವಿಧವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆವಾಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಖನಸ ಮಹಾಮುನಿಯಾಗಿ ಭೃಗು, ಅತ್ರಿ, ಮರೀಚ, ಕಶ್ಯಪ ಎನ್ನುವಂತಹ 4 ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಚನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು, ದೇವಾಲಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಗ್ರಾಮದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದೊದಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಶತ್ರುಭಯ, ಚೋರಭಯ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೋಗಪೀಡೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಪಸರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಹೀಗೆ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೋರಭಯ, ಅಗ್ನಿಭಯ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಭೀತಿಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ತಲೆದೋರಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಇದೀಗ ವರನಾಗಿ ಭಗವಂತನು ದೀಕ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಕಾರ್ಯರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಧುಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ
ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾತ್ವಿಕ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭೂದೇವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಾದೇವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೂ ಇದೆ. ಸತ್ವರಾಜಸ್ತಮೋಗಳು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ವಾಮನಾದಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತೆ ಭಾಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒದಗಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷೆ ಮಾಚಲ ಮಾಚಲ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣ ಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನು ಹೇಗೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ, ಉಪೇಂದ್ರನು ಹೇಗೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾಯರಹಿತರೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. आघारं करिष्ये वां ये तोन्मिन्द्रं स्तमाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तैर्वा वृद्धां संवृद्ध आशीर्वान् नमस्तु इन्द्रः शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोर्गिन्विधार्या शुद्धो मध्ये सौम्या मयि देवा दृढमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारा वृषन्तपूर्वे दृष्टा स्याम तनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्य अमेत्यं वाप्मानं विजमानस्य शिवानुचन्नो भाता पृथिवी तोकसाता तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगागणप्रचोदयात् गतप्रदेको गतगो निरग्नैर्कृतैः समिद्धो गतमस्यान्नं गतप्रढस्ताद्रिगतो वखन्ति कथं पिबन्सि गजायक्षिदेवान् अनुतिरमुण्यस्वा स्वस्तिरमुण्यस्व देवसविधः प्रसवा तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगागणप्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्रीमुदस्सुरुचो वेन आवह स भूत्न्यापमा अस्य विष्टादिदश्चोदश्चवः ओं ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातिमवाहयामि हिणगतमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वेत्तकं सभयं प्रदस्मै ओं सोममवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्तयत्तन्नागस्य पृष्ठेजमानमस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतामित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञमाणञ्चदेः ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादागा पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो
यज्ञेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसाभूतेस्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां हन्तास्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयां सा विष्णुमवाहयामि एकर्णमवाहयामि शतासि कृतासि द्रवासि दारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापं गृहीष्यामि होमगन्नाथ सवगन्नाथो ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो वस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतान्मितलोकस्तत्रेमयुमानं च देहि ॐ प्रणगा प्रणगं संसादिगन्तनः कौवाजनक्तो सवाजनक्तो संविषन्तां दृढपात्राणि देवगिज्जागैः दक्षिणप्रणदो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजातमवाह्यं ब्रह्मणमवाह्यम् इन्द्रमवाह्यं गवाह्यं सोमवाह्यामि अग्निशोमनवाह्यं ब्रह्मणमवाह्यम् इन्द्रमवाह्यं विशोनवाह्यं मृतमवाह्यामि रुद्राणवाह्यामि आपवस्यां श्रेष्ठवाह्यं बृहस्पतिवाह्यं मित्रवाह्यं मृणमवाह्यं आदित्यनवाह्यं स्रमवाह्यं पुरुषमवाह्यामि अक्षय सोमवाह्यामि औपासरिकस्वान् देवान् सर्वदेवानवाह्यामि आज्यपात्रे पुनेष्णरपामि इन्द्राष्णरपामि वसुभ्योष्णरपामि रुद्रेभ्योष्णरपामि आपोपस्पस्यां विश्वेष्णरपामि बृहस्पतिष्णरपामि मित्राष्णरपामि वरुणाष्णरपामि आदित्येभ्योष्णरपामि सभ्याष्णरपामि पोष्येष्णरपामि कक्षाष्णरपामि औपासरिकस्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो शुण्डरपामि आज्यं तपस्यामि चिरं प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसे समितः स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरिकं भक्षो अन्तरिता अरातकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातकः चित्पदस्थापनः तच्चिद्रवेतेन सूर्यश्च तस्य विस्मः वाक्पदस्थापनः तच्चिद्रवेतेन सूर्यश्च तस्य विस्मः देवस्थासवितापनः तच्चिद्रवेतेन सूर्यश्च तस्य विस्मः करसम्पूर्णवा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्कतस्पर्शयित्वा अभ्यच्छ अक्षता आज्य शिरभिः इमामे नैष्पका देनवः सन्तु इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः कृतवहाय नमः उदाश्रये नमः कृष्णवर्तये नमः देवकाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अवतिरमन्यस्व अनुतिरमन्यस्व द्रष्टिरमन्यस्व देवसवितप्रथमा ओम मगन्तगत्म आत्मजवेदस्तेनेत्यस्तवद्दस्तेऽर्थवद्दगतास्मान् प्रतिगा पशुमत्सेनान्नाद्येन समेदग स्वाहा वायुव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाग स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपोपरस्यां श्रीविश्वे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्व कक्षे सोमाय स्व उपासनज्ञाय स्व देवेभ्यः स्व स्वदेवेभ्यः स्व द्रव्याभिगार्गाचरं सावित्रा गृहीत्वा च पाव्यावते ज्योति ओं भूस्वावं भूस्वावं स्वस्वावं उर्वस्वस्वाहा हरिते नमः कुस्तादे नमः कुस्तादस्ते नमः कुस्तादेव सवितप्रासावीः प्राणानागम्याम् अस्यां भवतो श्रीनिवासरः वैवाकमहोत्सर्माङ्गलोपासनाग्नो आकारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थं मतो देववैष्णवतिर्घोष्ये अतिरमुण्यस्व मृतिरमुण्यस्व स्वस्तिरमुण्यस्व देवसवितप्रसमां वां मतो देवा अवन्तनागता विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सुप्रदा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेदानुदे पदं समोढवस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अधा आभ्यः स्वधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णुः कर्माणि प्रसुतगता अवधनपसे इन्द्रसगजस्सगा स्वाहा अद्विष्णुः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवजक्षरागतग् स्वाहा अद्यप्रासव पञ्चभोजाग्रवाकं वसविन्दते विष्णुः हरियत्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अवितेरमग्रस्तादेव सवितप्रासावीः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభ
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే. తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివిగల దేవతలు. తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివిగల దేవతలు. ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు. ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము. వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో. వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో. కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు. కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు. ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు. ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము. శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే. బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే. నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగానరులు. నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగానరులు. ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు. ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు. ఆడరు పాడరు. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా ప్రతిదృత్యా భ్రయమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే వృతం వ్యాప్తేజో వాయురాకాశవదహంకారం వ్యక్తిసప్తావరణీరావృతే अस्मिन् मगति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिस्त्रीवराह कूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् आतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्धभागे भूलोके भवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालाग्यमानस्य पडिनाशेषस्य सहस्रपणामणिमण्डलपण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिक्तन्ते शुण्डात्तण्डोत्तम्बिते
अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोमती सिन्धुमती कंदवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेव परी विराजिते इंद्राग्नेयमनिरति वर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवने क्षुदिक्षिरसद्दोदकाख्य सप्तान्नवपरिवृते जम्बोप्लक्षकुसकृजकसाल्मले पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमणिहृदृक्षवत्पिन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकर्णवर्षाक्षणवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकपस्ते पुन्नागन्धर्व सौम्यवर्णव्रताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षगोचर विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समूहमध्यनेकाया पुरदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ ममानेकजन्मसु इकजन्मणि च ये दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकादि समसिर्तक्षयार्धं सपूर्वेषां दशापरेषां मद्दं स्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोकितां दामातपसङ्घातां कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृता अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्यामसान्तर्वाजपेय पौण्डरीक अश्ववेदादि ततःकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिन्मन्वदुष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि द्विपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकाशगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यहवेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्त्रे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार कैगूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्याशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय भार्गवच्छमन आप्तवान औरवेदल पञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातरां सुराङ्गना संसविधपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पजनकां श्रीदेवी नाम्निमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कास्यपावत्सरणैर्त्रगानुषयप्रवरान्वित
काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः आत्यन्तमनोहरीं आत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहोश्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कृष्णप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवीनां निविमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणे कृतां दास्यामष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीराजसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामहतिसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇದೀಗ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪತ್ನಿಯರಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ವಧುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗೋತ್ರಸೂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗೈದು ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಷೋಡಶ ಮಹಾದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನವು ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲವು ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಅರಿಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ, ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಧಿನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಗುಣ. ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಗಾಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿರಿದಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಲವು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಎಂದು ವೇದಾಂತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನೇ ಹೊರತು ಉಳಿದಂತಹ ಕಾಲ, ದಿಕ್ಕು, ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಣುವನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳ, ಸಮಸ್ತ ಅಣುಗಳ, ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರೋ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ವಿಶ್ವಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು. ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿಶ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಂದರ್ಶನ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವೈಶ್ವಿಕವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವೂ ತಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಒಂದೆಡೆ ನದಿಯಾಗಿ, ಅವನೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪರ್ವತವಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಾಳಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನೀರಾಗಿ, ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈಶನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಶನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಮರ ಮೊದಲಾದಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಸಮುದಾಯವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾನಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಂಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸಮಗಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದ ಅನ್ವಸತ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಧಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸಮಗಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಗ ವೇದ ಅನ್ವಸತ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಧಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸ ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು.
వలయు నీనాభి హోమపు గుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసినతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు స్వస్వహ అవితేరమగ్రస్తాదేవసవిధప్రాజావేః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం రోతో శ్రీనివాసమహావైవాగమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో రాజహోమం కరిష్యే అవితరమన్యస్వ అవితరమన్యస్వ సరస్తిరమన్యస్వ దేవసవిధప్రసవ ఇమాన్ రాజానామిత్యవిగార్య రాజానాముపామి సమృద్ధికరణాన్ నమః శోభ్యం చ సంవసనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ రాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాగానావపామి సమృద్ధికరణాన్ నమః తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ రాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ రాజానాముపామి సమృద్ధికరణాన్ నమః తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ రాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వహ ఓం భువస్వహ ఓం శ్వస్వహ ఓం భూద్భువస్వస్వహ అవితేర్మగ్రస్తాదేవసవిధప్రాసాభిః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శ్రోతో శ్రీనివాసస్వనః వైవాహికమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో అజహోమాంతే చతుర్ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవదవైష్ణవతర్ఘోష్యే అవితరమున్యస్వ రుధిరమున్యస్వ స్రౌస్థిరమున్యస్వ దేవసవిధప్రసవ ఓం మతో దేవ అవంతనాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదా విస్మః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానిదే పదం సమోఢవస్య వాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి విశుద్ధిగతావతాని పుష్పసే ఇంద్రస్య గజ్జస్సగా స్వాహ అద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దేవయక్షరాయుధగ్గ స్వాహ ఉద్దిప్రాసాయ పణ్యవాచాగ్రభాగం పశ్యవిందదే విష్ణోర్గత్పరమం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వహ ఓం భువస్వహ ఓం శ్వస్వహ ఓం భూర్భువస్వస్వహ అవితేర్మగ్రస్తాదేవసవిధప్రాసాభిః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శ్రోతౌ శ్రీనివాసస్వనః వైవాహికమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో క్రమసాత్పుణ్యార్థవిష్టాంతహోమం కరిష్యే అవితరమున్యస్వ రుధిరమున్యస్వ స్రవస్థిరమున్యస్వ దేవసవిధప్రసవ ఓం ఇదస్కర్మణోత్తిరీజం విద్వాన్యమాకరం
अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादागे स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्रागे स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं नमोष्मै स्वाहा अग्नगे शुचकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनामिन्दाबोदग्नस्तत्पुनरः जतवेदाविचर्षणि स्वाहा पुनर्चक्षुदात् पुनरेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्वे अश्रां चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा मधुनष्टेभ्य स्वाहा वेषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तजग्मा सप्तऋणगः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सुधात्मा निधन्ति सप्तयोनीरा प्रणस्व हृदयेन स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा ज्योर्भक्तः स्वाहा पृथिवीभक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदर्जीर्णः स्वाहा योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तजग्मा सप्तऋणगः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सुधात्वा गच्छन्ति सप्तयोनीरा प्रणस्व घृतेन स्वाहा प्रदानविद्वान्नष्टभृतेन पूर्णमागतिञ्जुहामि मनसा प्रजापतगे स्वाहा राज्यशेषम् इन्द्राय जुहामि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तप्यन्ताम् अवितेनमक्कृस्तादस्तेनमक्कृस्तादेव समितप्रासाभि दक्षिण उत्तरतावायतान् देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्तमतिष्ठाभ्यां समरात्तमप्रेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः सुरसं मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षरमक्षित्ये भूमि अक्षरमे ज्येष्ठाः प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीच्यां पूर्वायाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिवेपनयां दक्षिणतः प्रतिवेपनयाम् उत्तरतः प्रतिवेपनयां पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि आप्यागन्तां होति आप्यागन्तामापवशतगामरतां प्रसदगच्छदेवं गच्छतो न पुष्टमेरगस्माः सुद्यन्तां देवसदनगं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेन लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तत्रगाकुशं दीर्घायुत्वागा फलागा सतागा सतं सरस्वते भूतिस्मातेन लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तत्रगाकुशं दीर्घायुत्वाय फलागा शतागा तदञ्चवर्तसे त्रगाकुशम् आपोगष्टामयाभुवस्थानबोद्धेतुसातना मकेरणाय चक्षसे योऽवश्रुतमो दस्यवाचकते गणः हृदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्सक्षगा निधन्वता आपो जनगता जनः यत्ते प्रजां मगिसौर्यभ्राजो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनां यत्कन्दमयादिव परिपूर्णं तदस्तुते पराशुत्तानि ईशानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषां शेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कागेण वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु
ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपाद्यं प्रणज्ञं प्राचरणीयं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्स ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣಾದವಳು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವಳ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಭಗವಂತನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಎರಡನೆಯ ಹಂತ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಾಲಾ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೇತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు,
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.